बंधु माने तुलसी वृक्ष तो समस्ते लगाई थांती, हेले एही कथा बहुत कम लोक जानी थांती। एथिपाई तुलसी वृक्ष मूल बांधतु एही एक जिनिस। माँ वृंदावतींकर आशीर्वाद आपणकु मिलिथाए। आउ आपणक गृह को मध्य माँ लक्ष्मी आकर्षित होइथांती। घरे कष्ट देखादे न थाए। बंधु माने हिंदू धर्म रे तुलसी माँ को देवी लक्ष्मींकर समान पूजा करा जायथाए। शास्त्र अनुसारे जेउ घरे तुलसी गछ हरा भरा रही थाए सेही घरे सुख शांति एवं समृद्धि बनी रही थाए। भगवान विष्णुंकर पूजा आउ प्रसाद रे तुलसी पत्र पड़िबा सबुठारु जरूरी माना जायथाए। कारण तुलसी पत्र बिना पूजा अपूर्ण माना जायथाए। एही कारणरू सबु हिंदू परिवार रे तुलसीर गछ निश्चिंत रही थाए। जदि आपणक घरे मध्य तुलसीर गछ अछि तेबे आपणक घरर सुख समृद्धि पाई तुलसी माँ को लाल चुनुरी अवश्य चढ़ाइबा उचित। साधारणतः लोक माने जानतरे अबा अजाणतरे केतेगुड़िए भूल करि दैथांती। सेमाने तुलसीर गछ तो लगाई दैथांती, हेले माँ तुलसी को चुनुरी चढ़ाई नथांती। जेउ कारणरू तांकु तांको पूजार फल प्राप्ति होई पारि नथाए। सबुबेले एहा मने रखंतु, माँ वृंदावती को सबुबेले चुनुरी निश्चय चढ़ातु। तुलसी ना केवल एक गछ अटे बरं ये आमर माँ अटंती। आपण माने तो जानिछंती कि तुलसी माँ को चुनुरी चढ़ा जाए, हेले एही कथार ध्यान बहुत कम लोके रखिथांती। आउ केतेक लोके एपरी भूल मध्य करिथांती। तुलसी माँ को चुनुरी बहुत पुराणा होई जाइथाए, चिरी जाइथाए, फाटी जाइथाए, हेले एकादशी किंबा अन्य कौनसी शुभ दिन रे माँ वृंदावती को चुनुरी लोक माने बदलाई देइथांती। हेले एहा आपण मने रखंतु, आपणकु ना केवल कौनसी पर्वपर्वाणी किंबा कौनसी शुभ दिन रे चुनुरी बदलाइबा आवश्यक, बरं कि नुआ एवं सफासुतरा चुनुरी माँ तुलसी को सदाबेले चढ़ाइबा आवश्यक। चुनुरी न चढ़ाइबा द्वारा आपणकु माँ तुलसींकर आशीर्वाद मिली न थाए एवं पूजार फल प्राप्ति होई न थाए। तुलसी रे केते प्रकारर दिव्य शक्ति विराजमान रहिछि। जेउ लोक माने तुलसीर विवाह कराई थांती सेमानंकर केबे भी कष्ट समस्या आसी न थाए। सेही व्यक्तिंक उपरे तुलसी माँ बहुत प्रसन्न होई थांती। बंधु माने तुलसी पाखरे एही जिनिस केबे भी रखिबे नाही। बंधु माने आगो को बढ़िबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी एही बेल रो आइकन को निश्चय दबाई देवे एवं सच्चा हृदयरु कमेंट बॉक्स रे लेखंतु जय माता तुलसी। बंधु माने शास्त्र अनुसारे तुलसी रे गंगा पानी ढालिबा उचित नुहे। जेउ पानी ढालिबे ताहा परिष्कार होइथिबा आवश्यक। बेले बेले लोक माने बाथरूम रु पानी भरी करी आनी तुलसी रे ढाली दियंती। आउ बेले बेले खराब किंबा अपरिष्कार हाथ रे मध्य तुलसी रे पानी ढाली दियंती। एही परी करंतु नाही। आपण गाधोई आउ भल भावरे हाथ धोई तुलसी रे पानी ढालंतु। काहींकि ना अपरिष्कार हाथ रे पानी ढालिबा घोर पाप माना जाइथाए। जेउ पात्र रे आपण पानी ढालुछंती सेही पात्र को आपण सफा करि दियंतु। अपरिष्कार पात्र रे जल भरी तुलसी रे देबा उचित होई न थाए। एहा आपणकु अशुभ फल प्रदान करिथाए। जेउ पानी आपण पिउछंती माने परिष्कार जल ताहाकु आपण तुलसी रे ढालिबा उचित। हेले एहार मध्य ध्यान रखिबे, तुलसी रे केवल साधा जल ढालिबे नाही। सेही जल रे बा सेही जल पात्र रे फूल पकाई तापरे जल को तुलसी रे ढालिबे। सप्ताह रे थरे आपण तुलसी रे देउथिबा जल रे किछि गाईर क्षीर मिसाई अवश्य ढालंतु। एहा द्वारा आपणकर तुलसी हरा भरा रही थाए। आउ तुलसी रे क्षीर ढालिबा बहुत पवित्र माना जाइथाए। एहा द्वारा आपणकर सबु अटकी रहिथिबा काम आरंभ हेबाकु लागिबो। आउ मासिक धर्म समय रे आपणकु तुलसी रे पानी ढालिबा उचित नुहे। बंधु माने शास्त्र अनुसारे जेतेबेले आपण आपणक घरे तुलसी लगाइबे एही कथार ध्यान रखिबे कि जेपरी तुलसी को खराब माटी रे लगाइबे नाही। तुलसी को परिष्कार माटी रे लगाइबे। तुलसी गछर मूल रे शालग्रामर प्रतिमा रखिबा उचित। भगवान शिवंक मूर्ति, गणेशंक मूर्ति किंबा कौनसी देवी देवतांक मूर्ति तुलसीर पाखरे रखिबा उचित नुहे। तुलसी पाखरे केवल शालिग्राम रखिबा मंगलकारी माना जाइथाए। एहा द्वारा धनर देवी माता लक्ष्मी आकर्षित होइथांती। एहा द्वारा आपणकर बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति रे आसी जाइथाए।
ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ତୁଳସୀର ବୃକ୍ଷ ଘରେ ଲଗାଇବା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ମାଟିରେ ନ ପୋତିବେ ତେବେ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀକୁ ଘରେ ରଖି ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ତୁଳସୀ 5 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଘରେ କେବଳ 2 ପ୍ରକାରର ତୁଳସୀ ରାମ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ତୁଳସୀ ଲଗାଇଥାଉ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀର ମାଳା ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବେ ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ନଜର ଦୋଷ ଆଉ ବେମାରୀ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀର ମାଳା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଦ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ମିଳୁଥିବା 12ଟି ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମ ଫାଇଦା ବା 1 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସକାରାତ୍ମକତାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଏମିତିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। 3 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା ନିଜ ଚେହେରାର ଚମକ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ବହୁତ ଜରୁରୀ ବା ଫାଇଦାକାରୀ ଅଟେ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରହିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା ତୁଳସୀର ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳ ବନାଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ତୁଳସୀକୁ ଫିଟିକିରି ସହ ସେହି ଘାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହ ତୁଳସୀର ପୂଜା କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲାମାଲ ବନିଯାଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଉପାୟଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଦି ରୋଗ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଗୋଲମରିଚ ମିଶ୍ରି ଆଉ ତୁଳସୀକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣିର ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଦି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବେପାର କମ୍ ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏମିତିରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। 10 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା ଯଦି ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ତୁଳସୀର ଗଛ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ ଘରେ ଅଛି ତେବେ ନିୟମିତ ଏହାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। 12 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟି ହେଲା 100 ଗୁଣା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ମା ତୁଳସୀ ଲେଖି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।